for today's video. Whew, makapoy na sinagka. Grabe. Kitaan nyo man na nato nagyan ano. Ihali man kita sa aton uma. O dili man naton uma. Kita man daw naton di debut. Adi napagkaayo. Amo gaya na sabi na for today's. For today's. For today's. Ay basta amo nito. Kitaan niyo man daw. Kung ano na. Ade. Ano pa? Pa-share na kamo. Para makita na niyo na adi malagay din may ayo pag agi pa kato sa masbate kay ora piki. No? Hindi na kailangan maghabal-habal pa o. Nasakyan. Lakato na la. Adalan masbate ho. Na. Grain init. Kita man nato nagyan ho. Kay dili kita nag uma-uma sa jutay. Adto pa dito natong banda uma-uma ho. Ay pa kita ta. Ay wara. Adto dito naton uma. Sana. Grabe. Oh. Pagkakapoy amo lang guys. Ada ho, bago magtapos naton video ada ho. Kitaon nyo anan mga tanawin san mayong payong. Salamat.